Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa masuk ke dalam kelas, tapi semoga ini tidak mengurangi makna dari pembelajaran kita. Kita kembali di mata kuliah komunikasi visual ya teman-teman. Hari ini kita akan masuk ke materi yaitu tentang warna ya. Tepatnya hari ini kita akan belajar mengenai the meaning of color. Ini menurut tulisan dari Ibu atau Mbak Cameron Cemen ya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini ya. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman akan saya tunjukkan dulu untuk rute. Sekarang kita sampai di pekan ke-6 ya. Artinya sekarang kita akan berbicara mengenai warna, kemudian di pekan depan kita akan belajar mengenai design thinking, kemudian teman-teman akan sampai di UTS. Nah, terkait dengan UTS teman-teman nanti tentu yang akan diujikan adalah materi yang telah disampaikan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 ya. Kemudian nanti untuk UAS tentu adalah pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 ya, kurang lebih seperti itu. Dan komponen-komponen yang dipertimbangkan di dalam hal ini yang pertama tentu UTS, UAS, kemudian juga tugas yang akan teman-teman kerjakan ya, atau baik yang sudah dikerjakan ataupun yang belum. Oke, kita akan kembali ke slide ya rekan-rekan. Sebentar. Oke, semoga terlihat ya. Color theory is science and art unto itself ya, which some will entire carry on ya, as color consultant or something brand consultant, knowing the effect color has on majority of people in incredible valuable expertise ya, that designer can master and offer to their clients ya. There are a lot to it ya. Took something as simple as changing the exact hue or saturation of the color can evoke completely different feeling ya. Cultural difference can compound those effect ya, with a hue that's happy and uplifting ya, in one country becoming depressing in others ya. Jadi terkait warna ini adalah menjadi hal yang sangat penting ya. Bahkan ada yang memang expert ya di bidang ini untuk memilihkan warna yang sesuai ya. Nah, berapa warna yang standar kita ketahui adalah ketika misalnya dalam dunia desain rumah, ketika kita membuat garasi, kita membuat tempat untuk berkreativitas ya, kita cenderung menggunakan warna-warna yang terang ya, dimana warnanya cenderung ke putih terang ya. Sedangkan untuk ruangan-ruangan keluarga atau kamar ya, biasanya kita pakai ambient yang warm ya, artinya warnanya akan cenderung ke kuning ya. Biasanya kalau teman-teman lihat di lampu itu ya, nilainya akan semakin tinggi ya. Atau teman-teman yang suka bermain dengan kamera ya, tentu sudah sangat familiar dengan hal tersebut. Nah, kita mulai dari warna yang hangat ya. Warm color include red, orange, and yellow, and variation of those three colors ya. They are the color of fire, of flower leaves ya, and of the sunset and sunrise, and are general energizing ya, passionate and positive ya. Red and yellow both primary color, which orange falling in the middle or making in secondary color, which mean warm color are all truly warm and are created by combining a warm color with a cool color. Use warm color in your design to reflect passions, happiness, enthusiasm, and energy ya. Makanya teman-teman kalau lihat banyak foto-foto yang cenderung menggunakan warna hangat, sehingga kamera seperti Canon menjadi pilihan yang sangat bagus untuk menghasilkan warna-warna yang
yang hangat ya. Biasanya kan kalau fotografi, kalau di Indonesia banyak untuk keperluan private ya, seperti yang kemarin sempat viral ya, dimana bisa membakar area Bromo ya. Nah, teman-teman ini juga sebagai pelajaran besok kalau prewedding ya, tidak harus menggunakan flare ya, atau tidak harus menggunakan hal-hal yang bisa berakibat fatal ya. Memang terutama teman-teman yang suka naik ke gunung ya sudah paham bahwa di musim kemarau ini gunung akan mudah terbakar ya. Jangankan dengan flare ya, dengan percikan api yang kecil pun bisa mengakibatkan kebakaran hebat. Okay, red primary colors. Red is very hot color. Is associated with fire, violence, and warfare. Yeah, it's also associated with love and patience. In story, it's been associated with both the devil and Cupid. Yeah, red can actually have a physical effect on the people, raising blood pressures and respiration rates. It's been shown to enhance human metabolism too. Red can be associated with the angers, but it also associated with importance. Yeah? Think of the red carpet as at award show and celebrity event. Red also indicates dangers. The recent stoplight and signs are red, and the warning label are often red. Yeah. Also, the Western world, it has different associations. For example, in China, red is the color of prosperity and happiness. It can also be used to attract good luck. Yeah. In other Eastern culture, red is worn by bride on their wedding days. In South Africa, however, red is color of mournings. Red also associated with communism. Ya, jadi berbicara warna merah ini memang luas sekali, terutama teman-teman yang sedang sayang-sayangnya ya, dengan ayang, maka akan banyak menggunakan warna merah untuk mengungkapkan cinta. Yang lagi marahan juga bisa juga menggunakan warna ini untuk mengungkapkan kemarahan, ketegasan, dan seterusnya ya. Tapi di beberapa budaya, merah juga diartikan sebagai sebuah keberuntungan, sebagai sebuah faham ya bahkan. Contohnya adalah the bridge red of the illustrations on the homepage of Natica Design site give the page a tone of energy and vibrancy ya. Snake it ya. Jadi ingin menampilkan sebuah gambar yang penuh dengan energi dan juga vibransi ya. Jadi dia menggunakan warna merah. Dan bendera kita juga merah putih. Dalam artian bendera kita, merah juga diartikan sebagai sesuatu yang positif ya. Maknanya adalah perjuangan, darah, pengorbanan, dan seterusnya. The bridge pinkish red of the background on the Ming Labs website invited and passionate ya. Ini contohnya ya. Ini penggunaan warna yang merah yang bertujuan untuk mengundang ya, dan juga untuk passion ya, menarik passion. Built-in as drums, website uses a vibrant red accent color that draw attention to the middle of the page immediately ya. Nah, ini mobile image perfection, interactive iBook for Nike ya, excellent to quality ya. Jadi ini untuk menambah kesan energi ya, energi dan fokus di bagian tengah. Orange secondary colors. Orange is very vibrant and energetic color. In each mute from it can be associated with the earth and with autumn. Because of its associations with the changing seasons, orange can be represent change and movements in general. Orange is also strongly associated with creativity, yeah. Because orange is associated with the fruit of the same name, it can be associated with the health and vitality. In design, orange command attention without being a
overpowering asret is often considered more friendly and inviting and less in your face ya. Jadi warna orange ini juga warna yang cukup bold ya, warna yang artinya fresh, baru, changing ya, dan seterusnya. Maka teman-teman yang penikmat senja yang suka mengejar ya golden hour ya. Golden hour itu bagi teman-teman yang belum tahu adalah saat-saat di mana matahari itu akan terbit atau tenggelam, di mana dynamic ring dari setiap gear itu bisa dimaksimalkan ya, karena bentang antara yang terang dan yang gelap itu tidak begitu jauh ya. Biasanya terjadi di pagi hari ya, menjelang sunrise dan beberapa saat setelah sunrise ya. Kemudian sunset ya, menjelang sunset dan beberapa saat setelah sunset ya. Bahkan sebenarnya ketika matahari sudah tenggelam masih ada rona-rona orange, itu termasuk waktu yang sangat bagus untuk mengambil foto ya. Maka foto prewedding biasanya dilaksanakan di pagi atau di sore hari, mengambil latar mungkin pegunungan ya, mungkin hutan atau laut ya, yang bisa mengekspos warna dari matahari. Ya, contohnya yaitu Pinterest, bright and bold ya, homepage take full advantage of the energy that orange can provide to design. We are not sister, drag orange, oversized typology make immediate impact ya. We are not sister, presence ya, dualism collection part of my yellow colors. Primary colors. Yellow is often considered to brightest and more energizing of the warm color. It associated with happiness and sunshine. Yellow can also be associated with desire and cowardice. Yeah, Job calling some yellow in calling them coward. Yeah, yellow is also associated with hope. As can be seen in some country when yellow ribbons are displayed by families who have loved one at war. Yellow is also associated with dangers, took not as strongly as red. Yeah, in some country, yellow has a very different connotation. In Egypt, for example, yellow is mourning. In Japan, it represents courage. And in India, it's color for merchants ya. In Indonesia we know someone who died, we use the yellow flag ya. In your design, bright yellow can lead a sense of happiness, cheerfulness ya. Sober yellow are commonly used gather natural color for babies rather than a blue or pink and young children's ya. Light yellow also give a more calm feeling of happiness than bright yellow. Dark yellow, as cold-hearted yellow, can sometimes look antique and be used in design where a sense of permanence in design. Makanya kemarin Apple juga ngeluarin termasuk warna ini ya, untuk menyasar kaula muda ya, dengan seri iPhone murah ya, padahal tetap mahal ya teman-teman. Ini contohnya, kettles not quite true yellow in life and vibrant without being overwhelming ya. Deck spas use a slightly darker yellow, giving it an eye-catching but singly muted tone ya. Joe Fike use a brick golden rouge backgrounds, but otherwise keep the design simple and straightforward ya. Oke, setelah di warm kita masuk ke cool colors.
Oke, cool colors ini warna yang cenderung biru ya, kita temukan banyak di Nikon ya. Kalau yang kamera Nikon pasti sudah biasa dengan warna ini. Warna ini juga lumayan populer, walaupun kalau di Indonesia kurang oke ya, karena banyak klien bilang bahwa warna ini tidak cocok dengan warna kulit orang Indonesia rata-rata ya. Tapi untuk bule, warna ini adalah warna yang oke ya, karena mereka punya warna kulit yang putih sekali. Ketika ditabrak dengan warna yang cool, maka menghasilkan campuran yang menarik ya. Bahkan sebenarnya orang kulit hitam juga convert ya dengan warna ini. Tapi di Indonesia kita agak berbeda, karena definisi ganteng ya atau cantik di kita adalah yang kulitnya putih ya, sehingga cenderung penggunaan kamera atau lensa yang punya karakter warm itu lebih diminati daripada yang cool. Nah, cool color include green. Cool color include green, blue, and purple are often more subdued than warm color. They are the color of night, or water, or nature, and are usually calming, relaxing, and somewhat reserved. Yeah, blue is only primary color with the cool spectrum. Yeah, which mean the other color are created by combining blue with a warm color, yellow for green and red for purple. Yeah, because of this, green takes on some of the attribute of yellow, and purple takes on some of the attribute of red. Use cool color in your design to give a sense of calm and professionalism. Ya, warna biru ini tentu teman-teman sudah tidak asing ya, karena kita banyak temukan di desain. Contohnya di Windows ya, kita lihat banyak penggunaan warna biru ya, karena memang warna biru termasuk menurut riset ya adalah warna yang paling lama bisa ditatap oleh mata. Maka operating system gitu, Windows ya khususnya, kita lihat di XP dia banyak menggunakan warna biru sebagai theme-nya ya. Green, secondary color. Green is very down to earth color. It can represents new beginnings and growth. Yeah, it also signifies renewal and abundance. Yeah. Alternatively, green can also represent envy of jealousy and lack of experience. Yeah. Green has many of the some calming attributes that blue has, but it's also incorporates some of the energy of yellow in design. Green can have a balancing and harmonizing effect, and it's very stable. Yeah, it's appropriate for design related with wealth, stability, renewal, and nature. Brighter green are more energizing and vibrant. Yeah, while olive greens and more representative of natural world. Dark greens are most stable and representative of the affluence ya. Nah, green ini, warna hijau ini juga termasuk warna yang cukup populer di Jember ya. Banyak yang suka dengan warna hijau ya, tercermin dari warna-warna batik, desain dan seterusnya yang menggunakan warna ini ya. Nah, warna ini memang muncul dan populer di Jember karena ada keterkaitan sosial, economic culture mereka ya, karena banyak yang hidupnya dari menanam tembakau. Nah, sehingga warna hijau ini adalah menjadi sebuah warna yang cukup penting ya, sehingga akhirnya diletakkan dalam bentuk karya, baik itu batik atau karya-karya desain yang lain ya. Oke, ini contohnya. The site of the memory in our homeland use a blue-green hue that energizing by the yellow typography without being too bright ya. Nah, ini gambarkan tentang nature ya. Ini the rhythm of food. Site use a bright killy greens, the idea for the site that ties together food and information. Kemudian selanjutnya itu blue atau primary color. Blue is often associated with the sadness in the English language. Blue is also used extensively to represent calmness and responsibility,
Light blue can be refreshing and friendly. Dark blue are more strong and reliable. Blue is also associated with the peace and has spiritual and religious connotations in many cultures and traditions. For example, in the Virgin Mary, it's generally depicted wearing blue robes. The meaning of the blue is widely affected depending on the exact shade and hue. In design, the exact shade of blue you select will have a huge impact on how your design are perceived. Light blues are often relaxed and calming. Bright blue can be energizing and refreshing. Dark blue, like a navy, are excellent for corporate sites or design where strength and reliability are important. Makanya banyak yang pakai warna blue ya. Teman-teman kalau lihat ada logo IBM yang dulu warnanya juga biru ya. Dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan corporate yang menggunakan warna tersebut ya, termasuk di Windows ya, menggunakan warna blue agar mencerminkan bahwa desain mereka adalah desain yang profesional, yang reliable ya, yang excellent dan seterusnya ya. Dan juga berkaitan dengan kesedihan ya, makanya kalau ada lagu-lagu barat ya menggunakan istilah blue itu pasti lagu-lagu yang sedih ya. Ini the bright blue background of the future of design survey result website homepage stand out and it's then used as an accent color to the rest of the site ya. Fairset use bright blues as a primary color of their website, along with the number of the other bright hue to differentiate different sections. Purple secondary color atau window color atau warna janda ya. Ini ya itu kalau di Indonesia ya. In Asian time, the dyes used for creating purple hue were extracted from snail and were very expensive, so only royal and very wealthy could afford them. Purple is combination of the red and blue and takes on some attributes of both. It associated with the creativity and imagination too. In Thailand, purple is the color of the mourning for windows. Dark purple are traditional associated with the wealth and royalty, while lighter purple like lavender are considered more romantic. In design, dark purple can give a sense wealth and luxury. Light purple are softer and are associated with the spring and romance. Jadi memang sejarah warna ungu ini ya, utamanya ketika kita lihat sejarah masa lalu hanya orang-orang yang berpengaruh yang bisa, karena saking sulitnya untuk mendapatkan warna ungu ini ya. Sehingga kalau di zaman itu teman-teman pakai baju warna ungu, pastikan teman-teman adalah orang yang kaya, dan ini juga sekaligus menjadi status sosial ya. Sekarang memang kurang populer ya warna ini. The first project in the Filippo Belos portfolio used a purple color scheme that add to the sense of creativity. The site of the One Shared House documentary used a vibrant shade of purple and hot pink accent to give a sense of energy, creative, and imaginations. Natural. Masuk. Ya, dorong. Dari siapa? Dari yang mau ngaji interpasan. Ditutup mas. Dipakai. Natural color are often serve a backdrop in design. They are commonly combined with the brighter sand color, but they can also be used in their own in design and can create a very sophisticated layout. The meanings and impressions of natural color are much more affected by the color that surround them than
a warm and cool color ya. Biasanya ini jadi background, tetapi kadang-kala ini juga bisa menjadi desain utamanya ya. Nah, warna-warna natural ini yang memang banyak populer sekarang ya, dimana penggunaan warna-warna natural ini memudahkan kita. Misalnya kita mau OOTD ya, kita mau cari baju yang sesuai, maka paling mudah kita pakai warna-warna netral ya, untuk untuk celana, untuk rok ya misalnya, atau atasan kemudian bawahnya berwarna ya. Jadi ini cara padu-padan yang paling mudah ya. Black is the strongest of the natural color. One, the positive side is commonly associated with the power, elegance, and formality. On the negative side, it can be associated with the evil, death, and mystery. Black is traditional color of mourning in the many Western countries. It's also associated with the rebellions in some culture, and is associated with the Halloween and occult. Yeah. Black, when used as more than a scent of or for text, yeah, is commonly used in elegant design as well as in very elegant designs. It can be either conservative or modern. Yeah, traditional or unconventional depending on the color it's combined with. Yeah, in design, black is commonly used for typography and other functional part, yeah, because of its naturally. Black can make it easier to convey a sense of sophistication, yeah, and mystery in a design. Yeah. Jadi warna hitam itu memang merupakan warna netral yang paling kuat ya, sehingga contohnya ketika kita pakai baju batik, maka paling mudah kita pakai celana hitam ya, pakai sepatu hitam juga akan memudahkan kita memilih atasan apa yang sesuai, karena begitu bold ya, untuk strong, untuk natural color, sehingga kita tinggal masukkan apapun sebagai baju itu tidak ada masalah ya. Sama halnya dalam membuat poster, ketika kita pakai warna hitam, kita bisa masukkan banyak pilihan warna ya. Utamanya kalau kita tabrakkan dengan warna yang yang bright ya, yang terang ya, maka itu akan bold sekali. The faded black, technical dark gray but close enough to black, it makes sense to classify it as such ya. Of the two to our website work beautifully in such minimalist design. Animals Hamburger Society black background is perfect canvas for amazing food photos on the site ya. Many of image of Timothy Saxonti portfolio are dominated by black, yeah, which is also the color of the transparent menu, giving the entire site an inky, modern feel. Yeah. Setelah hitam, white, yeah, white is the opposite end of the spectrum from black, yeah. Jadi warna putih adalah ketika semua warna digabung maka akan menjadi putih ya, dan semua warna itu berasal dari warna putih. Contohnya adalah mungkin teman-teman ingat ketika belajar fisika mungkin di SMP atau SMA ada prisma ya, kita kasih sumber cahaya maka dia akan menyebar menjadi berbagai macam warna. But like black, it can work well with just about any other color. White is often associated with purity, cleanness, and virtue. Yeah, in the West, white is commonly worn by the priest on their wedding days. It's also associated with the healthcare industry, especially with doctor, nurse, and dentist. Yeah, white is associated with the goodness, and angels are often displayed in white. Yeah. In much of the East, wherever which is associated with the death and mourning. In India, it's traditional the only color windows are allowed to wear
Yeah. In design, white is generally considered a natural backdrop that lets other color in the design have a large voice. Yeah. It can have a convey cleanness and simplicity to, and it's popular in a minimalist design. White is in design can also portray it either winter or summer depending on the other design, motif, and color that surround it. Ya. Jadi ini lebih memberikan ruang yang banyak ya, sehingga teman-teman bisa lihat contoh di desain Apple, dia akan banyak menggunakan white space ya, karena dia ingin menampilkan simplicity, cleanness dan lain sebagainya ya. Dan juga di India ya, pejabatnya banyak pakai warna putih ya untuk mencerminkan kebersihan ya. Tapi nyatanya juga banyak korupsinya. Di negeri Wakanda juga terjadi hal yang sama ya, saya kira. Dan putih banyak diartikan untuk hal-hal yang baik ya, saya kira begitu. Ini kebalikan dari warna hitam. Sample black and wood use white both background and accent color ya in the typography, for example, giving the set a very clean feel ya. The most with background of the Nuno Cielo Santos website contributes to the modern aesthetic. Yeah. The Cree is natural color, generally considered on the colors end of the color spectrum. It can sometimes be considered moodily or depressing. Yeah. Like gray can be used in the place of white in some design, and dark gray can be used in the place of black. Yeah. Gray is generally conservative and formal, but can also be modern. It's sometimes considered a color of mourning, and commonly used in the corporate design, where formality and professionalism are key. It can be very sophisticated color. Pure gray are shade of black. Yeah, true other gray may have a blue or brown hue mix in. In design, gray background are very common, as is a gray typography. Ya. Kalau di Apple menggabungkan antara white dan tulisannya adalah gray. Ya, jadi di situ ada professionalism, ya, ada formality, tapi dengan sesuatu yang sangat simple, ya, sesuatu yang clean, ya, karena backgroundnya warnanya putih. Sample, the round website is very modern with various shades of gray. Use a different delineate a different section of the site. Yeah. Gray takes a sophisticated yet down-to-earth feeling on the Sinola website. Bronze is associated with the earth, wood, and stones. It's completely natural color and warm natural. Bronze can be associated with the dependability and reliability, or with steadfastness and with earthiness. Yeah. It can also be considered dual. In design, bronze is commonly used as a background color. It also seen on the wood texture and sometimes in the stone texture. It helps bring a feeling of the warmth and some wholesomeness to design. It's sometimes used in its darkest form as a replacement from black, either in backgrounds or typography. Sample, trifecta, use a one brown and accent color for pattern of cities. An unacceptable choice give the modernity in the rest of the design. And one barbershop use various brown element for the bulk of their site, giving an old-fashioned feeling. Kalau teman-teman suka jam tangan, teman-teman kadang-kala menemukan jam tangan dengan berwarna coklat itu menandakan sesuatu yang klasik yang bagus. Makanya teman-teman kalau suka jam tangan kayak Patek Philips lihat tuh banyak yang pakai leather kemudian jam-jam mechanical tuh banyak juga yang pakai belt dari leather warnanya coklat. Beige and tan. Beige is somewhat unique in the color spectrum, as it can take a cool or warm tone depending on the color surrounding it. It has a warmth of broad and the coolness of white.
and like bronze is sometimes seen as a tool. Yeah, its conservative color in most instances and usually reserved for background. It's also symbols pieces. Yeah, paint in the design is generally used in background and commonly seen in the background with the paper textures. Yeah, each will take on characteristic of the color around it, meaning it has little effect in itself and the final impressions a design give when used with other colors. Ya. Nah, warna ini kalau ini beberapa juga pakai ini ya. Warna ini untuk ya termasuk di beberapa brand perhiasan ya, itu menggunakan warna-warna ini. Contoh kalau di jam tangan ya, ada beberapa merek yang dia menggunakan warna ini sebagai warna belt ya. Ini contohnya itu People Maps website, kemudian Le Pierre Tones website ya. Kemudian ada Mill Inside Combination Modern Typography. Kemudian Cream and Ivory. Ivory and cream are sophisticated color with the sum of the warmth of brown and its lot of the coolness of white. Yeah, they are generally quiet and can often evoke a sense of the ivory. Ivory is calm color with some of the pureness associated with white. Yeah, to its bit warmer. In design, ivory can lead a sense of elegant, calm to a sight. Yeah. When combined with the earthly color like peach or brown, it can take an earthly quality. Yeah. It can also be used to lighten darken color without the stark contrast of using white. Yeah. Maka warna ini banyak sekali dikombinasikan ya, terutama misalnya saya pakai warna biru ini ya. Kita komunikasikan dengan warna cream atau ivory ini bisa menghasilkan perpaduan yang menarik ya. Dan kita juga temukan ya banyak perpaduan dari kedua warna ini yang menghasilkan sebuah kombinasi yang cukup menarik ya, karena ini tidak terlalu putih ya dan lebih calm ya. Contoh the ivory background of Stephanie Bragler portfolio. Yeah. In brief, with the information constraints, it might seem just a bit overwhelming. Yeah, color theory is much about the feeling, particular shade evoke than anything else. But they are quick reference guide for the common meaning of the color discussed about. Yeah, red about the passion, love, and anger. Orange energy, happiness, vitality. Yellow happiness, hope, desire. Green new beginning, abundance, nature. Blue calm, responsible, sadness. Yeah, purple creativity, reality, wealth. Black mystery, elegance, evil. Gray moody, conservative, formality. White purity, cleanness. Yeah, virtue. Brown natural, wholesomeness ya, dependability. Tan or beige ya, conservative, piety. Dull, cream or ivory, calm, elegant, and purity ya. Baik rekan-rekan, itu yang kita pelajari di bagian color theory for designer. Di pekan depan kita akan lanjutkan dengan materi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan design thinking yang sebenarnya juga sudah kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya ya tentang design thinking, tapi nanti akan kita lebih perdalam lagi dengan contoh-contoh bagaimana kita memikirkan tentang sebuah desain ya yang sesuai dengan kebutuhan. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Selamat belajar secara mandiri. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.